Derija izlazi napolje kako bi pogledala dvorište i kuću još jednom, jer su rešili da se sele već sutra. U tom trenutku Gusum izlazi napolje kako bi bacila smeće, ali Derija je pozdravlja. Derija i Gusum su bile u dobrim odnosima, ali nakon što se Hančer vratila, Derija je odbacila Gusum od sebe. U jednom trenutku Derija govori Gusum da će joj sigurno nedostajati grickanje semenki uveče i priča o životnim temama, a Gusum ne može da sakrije svoje emocije, te trči Deriju u zagrljaj, jer će nedostajati jedna drugoj. U vili, Džihan odlazi u dnevni boravak, gde se nalazi Sinem, i pita Gusum da li je uzela Efehanove stvari. Sinem gleda u Džihana i kroz glavu joj prolaze karte koje je pronašla za njega i Efehana. Džihan kasnije odlazi u sobu, a Metin ga poseti pitajući da li je sve u redu i da li se pomirio sa Hančer. Džihan odgovara da nikada nisu ni bili u lošim odnosima, ali da je sada sve već bolje. U kompaniji Nisa odlazi u Enginovu kancelariju i slučajno ugleda sliku njega i Sile. Engin se pojavlja u kancelariji, a Nisa govori da je tražila olovku. Ona otvoreno pita Engina zašto se on razvodi, a Engin govori da je to bila neoprostiva razlika između njih dvoje i da je tako bolje za sve. Ona se izvinjava što je postavila takvo pitanje, ali Engin govori da je dobro kada je neko radoznao. Ovdje vidimo da se njih dvoje još više zbližavaju. Sinem više ne može da izdrži, te odlazi kod Hančer kako bi joj ispričala sve što je videla. Njih dve su napolju u bašti, a Sinem govori Hančer da je pronašla 2 avionske karte za Džihana i Efehana. Sinem preuzima odgovornost na sebe, ali nije mogla da ostane sa strane i gleda kako Džihan odvodi Efehana ispred Hančer. Trenutak prekida Sila koja je došla kod svoje nove porodice, a Sinem joj govori da vode privatan razgovor, te Sila odlazi u kuću. Hančer nije jasno zašto je Džihan to uradio sada kada je sve bilo kako treba. Ona postaje malo radoznala, ali ne želi da veruje u to, jer ju je Džihan rekao da mu samo veruje. Hančer se vraća u kuću nakon što Sinem ode, te dobija poruku na telefon. Ta poruka je zapravo slika Džihana i Efehana, gde piše da li da njegov sin ostane ovdje zauvek. Naravno, ne u ozbiljnom smislu. Hančer odlazi u sobu i zove Džihana na video poziv i vidi kako njih dvojica uživaju. Međutim, Džihan pita Hančer da spakuje Efehanove stvari za večeras, jer će Gusum doći da ih uzme. Hančer cijela ova tema biva još više sumnjiva, ali Sila dolazi dok Hančer prekida poziv sa Džihanom. Hančer govori Sili da se desilo nešto čudno, ali da ne želi da poveruje u to. Sinem je pronašla 2 avionske karte rezervisane za sutra za Džihana i Efehana, a Sila, kako bi njen plan uspeo, ustaje i odlazi pred celu porodicu, govoreći da će Džihan uzeti Efehana i otići. Svi ukućani su začuđeni nakon što ovo čuju, a Hančer im govori da nema potrebe za panikom, jer će otići i pitati Džihana da li je to zaista tačno. Sila govori da ne ide nikako jer zna da je to porodica Deviloglu i kakvi su. Sila će sve uraditi da njen i Mukaderin plan uspe, ali nadamo se da će Hančer shvatiti da je to sve laž. Esma govori Hančer da ode i popriča sa svojim mužem, a Sila joj govori da to ne bi trebala da uradi, jer je Džihan već razradio plan šta će dalje. Gusum se u tom trenutku pojavljuje na vratima, pitajući da li je torba spakovana, jer je Džihan to tražio. Čemil govori Gusum da izađe i da će oni doneti što je potrebno, jer on ne može da ostane hladnokrvan u ovoj situaciji. Hančer odlazi u sobu i pakuje Efehanove stvari sa suzama u očima, a Sila joj se pridružuje, govoreći da će se ona pobrinuti za sve ostalo, a da Hančer ode u dnevni boravak. Sila ostaje samo u sobi, što može značiti da će uraditi drugi deo svog plana. Ali šta je to? Gusum dolazi na vrata, a Hančer i Sila joj dodaju torbu kako bi to odnela Džihanu. Gusum dolazi u Džihanovu sobu i ostavlja torbu, ali tada se pojavljuje Mukader, koja govori Džihanu da ona može pričuvati Efehana ako on ima nešto da završi, što Džihan prihvata. Hančer počinje da sumnja na sve, ali još uvijek ne želi da krivi Džihana za ovo. Sila govori pred svima da postoji samo jedan način da Džihan uzme Efehana sa sobom i ode, a to su njegova dokumenta. Hančer shvata da je Sila u pravu, te odmah odlazi u sobu kako bi proverila da li je Efehanova lična karta kod nje. Međutim,
Nakon što Hančer vidi da nema Efehanove lične karte, ona odmah zove Sinem kako bi provjerila da li se to nalazi kod Džihana. Sinem je u nezgodnoj situaciji, ali shvata da su ovo ozbiljne stvari, te odlazi i pronalazi ličnu kartu. Džihan čuje Efehanov plač i dolazi u sobu, a Sinem sedi pored Efehana, te odlazi nakon što Džihan dođe. Uveče, Sila i Mukader se nalaze u dvorištu vile, da ih niko ne vidi. Sila govori da je Efehanova lična karta napravila situaciju u još većoj tenziji, da Hančer i Džihan sumnjaju jedno na drugo, ali da bi plan i dalje uspeo, Mukader mora ubaciti crv sumnje u Džihana. To će uraditi tako što mu kaže da su Hančer i Sine planirale da uzmu Efehana sa sobom. Mukader odlazi kod Džihana u sobu, govoreći mu da je saznala bitne stvari. Ona govori da Hančer i Sine planiraju da izvedu Efehana iz vile, a Džihan počne da se smeje nakon što to čuje. Mukader mu govori da su to ozbiljne stvari, a Džihan se pravi da joj veruje. Mukader odlazi u svoju sobu znajući da će Džihan misliti o ovome, što se i desi. Džihan počinje malo da sumnja na Hančer i odlučuje da ode kod majke u sobu. On govori Mukader da ima jedan uslov za ovu situaciju. Ako se ispostavi da je to laž, Mukader će prihvatiti da 2 porodice žive u dvorištu. Mukader pristaje na to, ali ona ima uslov. Taj uslov je da ako ona bude u pravu, Džihan će sve ukućane u Hančarinoj kući izvesti napolje, a Efehana dovesti u vilu. Džihan dodaje da se to podrazumeva, jer ako se to desi u njegovom životu, neće postojati Hančer i može raditi šta poželi. Metin ulazi u njegovu i Sineminu sobu, te pita zašto ne hoda sa osmehom na licu, jer su ovo njeni najsrećniji dani pred razvod braka. Ona govori da sve ovo trpi zbog Mine, a Metin dodaje da Sinem može ići gde poželi, dok Mine mora ostati sa njim. Sinem ustaje i govori Metinu da u njemu nije ostalo ni trunka ljudskosti kada je spomenuo njenu ženstvenost i da je on lično kriv za ovo što se dešava. Metin se prisjeća tih trenutaka kako je povredio Sinem rečima. Ona se okreće i odlazi, a Metinu krenu suze jer shvata da je napravio grešku. Džihan odlučuje da testira Sinemino poverenje za sada. On odlazi u Mineinu sobu i tamo vidi Sinem koju pita da pričuva Efehana 1 do 2 kako bi on nešto završio. Sinem zbunjeno pristaje na to, ne znajući šta se dešava, a Džihan odlazi u svoju kancelariju. On gleda u sliku njega i Hančer dok su srećni i pita se šta im je trebalo da dođu do ovoga. Da li će istina izaći na videlo ili će Mukader i Sila dobiti ovu bitku?